हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। जय जगन्नाथ। मु सुस्मिता हैंडलूम कलेक्शन को स्वागत करुच्ची। जो ये मुझे क्लीयरली ये मोर जना पड़नी बेले बेले जन जन कंप्लेन करती ठीक भाव जना पड़ी 7381706979 मुझे पार्टी कहीदे अपन तो यहाँ है आम कंटाक्ट नंबर, यहाँ है आम एड्रेस शैलेश विहार डमणा भुवनेश्वर। तो ये मुझे रखी यहाँ आम ऑर्डर ग्रुप रो नंबर एथरे आपण माने ऑर्डर करि परिबे। एटा मोर व्हाट्सएप नंबर मु बारंबार एठी मेंशन करूची। आपण माने मते बारंबार पचरंती आपनकर व्हाट्सएप नंबर कोटा वीडियो आरंभ रो मु सब बेले कहे एटा मोर व्हाट्सएप नंबर। एही नंबर रे आपण माने मते ऑर्डर देई परिबे। तो सांग माने आज आमे जहा देखिबा प्योर संबलपुरी ऊपर देखिबा आउ सब जाक प्लेन प्योर पाटा ऊपर आउ हाफ टिश ऊपर देखिबा। वीडियो आरंभ मु शेष जाए गोटे कथा कहबी, आसबार समय सीमा सकाळ 10टा रु संध्या 6टा। यही समय भितर आपण माने आसंतु निजर गाड़ी को ठीक भाव में पार्किंग करंतु। एटा मोर प्रथम कथा कहीं पार्किंग रो प्रॉब्लम होथिबारु मु बारंबार आपण माननकु से गोटे कथा कहे। एटा जने मैडम मोर अति घनिष्ठ मैडम बहुत सारी से मोर नेलेनी। आज मते पचारथिले एटा अवेलेबल अछि, तार आंचल भी बहुत सुंदर अछि। तो तार ब्लाउज पीस देखेबी, तार ब्लाउज पीस ये देखेबी। बहुत सुंदर कलरटा, बेले बेले डार्क कलरटा ए कलरटा ना बहुत माइंड ब्लोइंग कलरटा, सुंदर सा कलरटा। 12,000 टंकार प्राइस रहिबो जेहेतु मनसून ऑफर चली। सॉरी पर एटा मु भांगी देली, सॉरी। एटा भी मोर लगातार ऑर्डर रे आसे। आपण माने एई साड़ी आ एई साड़ी टिश्यू ऊपर जहा भी देबे नथिले भी आमे 4 रु 5 दिन भितर अवेलेबल करके दे परिबे। अंग माने एटा तो जने मैडम को ऑलरेडी बुकिंग रे अछि। एटा भी देखंतु तार ब्लाउज पीस एथर सब बेले 2-3टा मो पाखरे रहउची। एबे भी मध्य एटार देखंतु सेकंड पीस भी एटार मो पाखरे अछि। 3टा साड़ी एथरु अछि। आपण माने एथरु जानि परथिबे एथरु केते सारा ऑर्डर हम पाखु आसे, बहुत सारा ऑर्डर आसे। एथिबे हमें एथरु 3टा 4टा एका संगे रे रखि थाउ। बहुत सुंदर कलरटा संग माने ए कलर रे जने मैडम दिल्ली रे नैथिले, बहुत भाइराल थिला तांकर वीडियोटा। तांकर दिल्ली रु भी बहुत सारा ऑर्डर आस्थिला। बहुत सुंदर कलरटा, एंगेजमेंट हो आपनकर विवाहर वार्षिकी हो कौनसी भी ओकेजन रे आपण माने साड़ी पिंधि परिबे। येलो संगे रानीटा बहुत सुंदर भी लागे संग माने। तार ब्लाउज पीस मध्ये हम देखेइले प्लेन अछि। 11,800 एबे पई राखी पूर्णिमा पई ऑफर अछि 11,800 जेहेतु एटा मानसून चलीछि। तो सांग माने एटार प्राइस रहिबो 11,800 टंका। तापर द्वितीय हला आपण मानकर एही साड़ी बहुत बहुत ही ऑर्डर रे रहे। ए साड़ी ऑलरेडी जने मैडम कर 5,000 टका एडवांस रे मो पाखु अछि। मु एठी कहि रखिबी एठी हम पाखरे 3 पीस साड़ी अछि। देखंतु सेम कलर रु बहुत सारा ऑर्डर आसे ए साड़ी रु मो पाखु। 4टा पीस अछि मो पाखरे, आहुर गोटे पीस मध्ये अछि। तो एबे देखिले गोटे पर गोटे हमर डेरी हे जबा संग माने। देखंतु सेम 3 पीस अछि। हम एथरे गोटे साड़ी ओपन करके देखैबा। म आपन को देखै देली, आपण निर्द्वंद रे बुकिंग करि परिबे। म सब साड़ी तंते आडोन गोटे गोटे पीसेस रो देखै दोछि जस्ट। प्रत्येक साड़ी टिश्यू रु मो पाखरे 4 रु 5टा रहे। आपण माने जेते भी ऑर्डर देई परिबे। एटा जणे मैडम कर बुकिंग रे अछि 5,000 टका। स्ट्राइप ब्लाउज मध्ये अछि। जो मानकर प्लेन दरकार मु एठी देखिबी एटा एटार कोन अछि देखिया। एटार भी स्ट्राइप ब्लाउज अछि। सब गुडा के संग माने 4टा अछि, 4टा जगह स्ट्राइप ब्लाउज थिबो। तो एई साड़ी पे जने मैडम 15 रु 20 दिन वेटिंग करसन 5,000 टका देकी। जनक पर जनक पाली पडुची। तांकर किंतु सेकंड नंबर थिला, किंतु से ए पर्यंत रिप्लाई किसी देलेनी। बोधे तांकर लेट हेले चलिबो। सेते गोटे साड़ी नै जिबे, 2टा साड़ी आ गोटे भी अछि। 3टा साड़ी आपण माने बुकिंग करके नै परिबे। आ ए साड़ी बहुत सुंदर येलो रे रेड माने बहुत बढ़िया अछि कलरटा। आपण माने ता ऊपर जो चेस बॉर्डर थाए ना, एटा 12,500 टंका। ता ऊपर जो चेस बॉर्डरटा ना, एटा बेसी सुंदर लागे। साड़ीटा बेसी सुंदर लागे चेस बॉर्डरटा जो। आ ओ जो बड़ बड़ बुट्टी अछि सेति पे आहुरी सुंदर लागे।
ଏଇଟା ୟେଲୋ ରେ ବ୍ଲୁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ରହିବ ପ୍ଲେନ୍ ୟେଲୋ ରେ ବ୍ଲୁ। ଏଇଟା ବି ରହିବ 11,800 ଟଙ୍କା ଅଫରରେ। ପ୍ଲେନ୍ ଶାଢୀରୁ ବହୁତ ସାରା ଅର୍ଡର ଆପଣ ମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ଏଇ ଶାଢୀ ବି ଲଗାତାର ଅର୍ଡର ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ। ସବୁ ଶାଢୀରେ ସିପିଂ 100 ଟଙ୍କା ରହିବ। ନା ପିଓର ଶାଢୀରେ ସିପିଂ ଫ୍ରି କରିଦେବି, ସରି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ସିପିଂ ଫ୍ରି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଟା ଓନ୍ଲି 9,800 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍। ଏଇଠି ବି ମୁଁ କହି ରଖିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି କି ଗୋଟେ ଶାଢୀ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଅନଲିମିଟେଡ ଅର୍ଡର ଦେଇପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଢୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟେଲୋରେ କେତେ ପିସ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ୟେଲୋ ସ୍କାଏ ରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେଇ ସେମ୍ ଏଇ ଶାଢୀରୁ ପୁରା ସେମ୍ ବର୍ଡରର ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ବି ସାରା ବୁକିଂ ଦେଇପାରିବେ ଏଥିରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ସବୁ ଯାକ ଦେଖେଇବାନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୋଲିକି ଦେଖେଇବା ଆମେ। 5 ରୁ 6 ପିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଡରରେ ଅଛି, ଆମର ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସିବ ହୋଲସେଲରେ ଏଠି ଦିଆଯାଏ, ଆପଣ ମାନେ ଦୋକାନ ପାଇଁ ବି ନେଇପାରିବେ। ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନରୁ ଆମ ପାଖରୁ ନଉଛନ୍ତି। ହୋଲସେଲ ଅଫରରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ବି ବହୁତ ସାରା ବଢିଆ ବଢିଆ ଡିଜାଇନର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯୋଉମାନେ ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଯୋଉମାନେ ଦୋକାନୀ ପାଇଁ, ଏଇଥିରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବି 4ଟା ରୁ 5ଟା ଅଛି। ଏଇଟା ମୋର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ବାହାରୁଛି, ଏଇଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ବି ଶାଢୀରୁ ଜଣେ ମ୍ୟାଡାମ ଘରୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ ରେ ଯାଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର ବ୍ଲାଉଜ ଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇପ ବାଲା। ଏଥିରୁ ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି 2 ପିସ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରୁ 2 ପିସ୍, ଭିତରେ ବି ଆହୁରି ଗୋଟେ ପିସ୍ ଅଛି, ଏଥିରୁ 3 ପିସ୍ ଅଛି। ଆର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଚେକ୍ ର ଅଛି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 12,500 ଟଙ୍କା, 12,500। ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ଲେନ୍ ଉପରେ ବମ୍କେଇରେ ଛାଡନ୍ତୁ, ପିଓରରେ ଛାଡନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଡାମ ବି ମିକ୍ସ ରେ ବମ୍କେଇ ମାଗିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପକେଇବା। ଜଣେ ନୁହେଁ ବହୁତ ଜଣ କଷ୍ଟମର ମାଗିଛନ୍ତି। ଏଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇପ ବ୍ଲାଉଜ, ଏଇ କଲର ରେ ବ୍ଲୁ ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ସାଙ୍ଗମାନେ। କମ ଏଜ ର ପିଲାମାନେ ଏଟା ପିନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। 9,800 ଟଙ୍କା ଏଟା ରହିବ। ହ୍ୱାଇଟ ରେ ରେଡ୍, ନବରାତ୍ରି ଆସିଲା, ନବରାତ୍ରି ପୂଜାରେ ଆପଣ ମାନେ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ହ୍ୱାଇଟ ରେଡ୍। 10,000 ଟଙ୍କା ହ୍ୱାଇଟ ରେଡ୍ ର। ୱାଓ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପିକକ୍ ଆଞ୍ଚଲ ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଲର ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଲର ଟା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦୃଷ୍ଟି ଲାଗିଯିବ। ମାନେ ପୁରା ଫୁଲ ଇଏରେ ପିନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ ଶାଢୀଟି। ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ କଲର ଟା ହେଇଛି। 11,800 ଟଙ୍କା। ଗୋରା ଅଛନ୍ତି ନା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଗୋରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଏମିତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପିନ୍ଧିଲେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଇଏ ରହିବ 9,800 ଟଙ୍କା, ଅରେଞ୍ଜ ରେ ଗ୍ରୀନ ହାଫ ଟିସୁରେ ଏଇଟା ରହିବ। ସୁନ୍ଦର କଲର ଟେ, ପିକକ୍ ଆଞ୍ଚଲ ର ବଢିଆ କଲର ଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଟିସୁ ପୁରା ଫୁଲ ଟିସୁ ଶାଢୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ବଢିଆ। ମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟେଡ କଲର, ମୁଁ ଏଟାକୁ କହେ ଇଂଲିଶ କଲର ଟା। ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର କଲର ଟା, 11,800 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ରେଡ ରେ ଗ୍ରୀନ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ୱାଓ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର କଲର ସାଙ୍ଗମାନେ। ବ୍ଲଡ ରେଡ ରେ ଗ୍ରୀନ ଅଛି, ଚେଷ୍ଟ ର। 11,800 ଟଙ୍କା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ଭିଜିବୁଲ ହେଉଥିବ, ଆଉ ମୋର କଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ଅଡିବୁଲ ହଉଥିବ। ୱାଓ ରାନୀରେ ୟେଲୋ କଲର, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମଲ୍ଟି କଲର ବୁଟିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଯାହା ବି ଆମେ ଦେଖେଇବା ସବୁ ପ୍ଲେନ ଉପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖଉଛେ।
आम पाखे प्लेन उपर जहाँ भी भेराइटीज अच्छी आम सेटा देखा। आशा रखी आपण मानकर विश्वास को रखापी। बहुत जन कस्टमर आमको कहते कि मैडम आपण पाखे आमको बहुत फेथ लगुच से ऑर्डर दौचु। से कस्टमर मानक मोर आंतरिकतार बहुत बहुत धन्यवाद। आपण हृदय में घर कर हृदय में बसी पारी से आशा टिक से विश्वास टिक मोर शेष पर्यंत मुझे रखी निश्चित। यहाँ रहा 10,000 टंका 10,000 ओनली। बढ़िया सुंदर कलरटा सांग मैंने यहाँ ब्लैक रे ऑरेंज को माने चाहूले खोजुले ब्लैक रे ऑरेंज कलर बहुत सुंदर सा कलरटा देखो ना सांग मैंने कितने सुंदर लगुच। 12,000 टଙ୍କା रहिबो ए साड़ी रो प्राइस। बहुत सुंदर लगुच ब्लैक रे ऑरेंज कलर टी। तापर रहिबो येलो रे ब्लैक कलर। ऑलरेडी तो यहाँ गोटे जनकर बुक होके अच्छी आ गोटे पीस आपण माने बुक करि परिबे। येलो रे ब्लैक साड़ी टिश्यू हाफ टिश्यू ₹13,500 टंका ए साड़ी रो प्राइस। पसापाली धड़ी प्योर साड़ी रे सबु जहाँ देखुन सांग माने सबु जाक प्योर अच्छी। एटा हमें बोधे देखी थिले डबल पीस हो गला। एटा हमें देखी थिले आई थिंक फास्ट रो। तापर हमें देखिया येलो रे पर्पल कलर सांग माने पर्पल रो ब्लाउज पीस। देन तार आंचल देखिबा बहुत सुंदर आंचल है। टिके ओपन करके हमें पूरा खुला पिक कस्टमर मान को देखा सुंदर भाव में। बॉर्डर टी मध्य बहुत सुंदर है। प्राइस रहिबो 11,800 टंका 11,800 हाफ टी शर्ट रो प्राइस। एटा भी देखो आम प्लेन उपर 9,800 देखी बर्तमान 11,800 देखा। वाव बहुत सुंदर कलरटा सांग माने। ये टिके खोलिकी देखा। खोलिकी देखेले मु भावे आपण माने क्लियर पिक्चरटा देखि परिबे। आशा रखुची आपण माने भी ठीक मोठू ए आशा रखुथिबे। सेटा हमें देखी छोट कुंभरे टिश्यू रे एटा बड़ कुंभरे टिश्यू रे जो माने बड़ कुंभरे खोजुथिबे बड़ कुंभरे नै परिबे। एटा छोट कुंभरे देखिथिले 11,800 देखंतु सांग माने एठी टिके टिके कलर रे केते डिफर करूची। मु एठी आपण मानकु देखेबी सब जगह साड़ी देखिले आपण माने विश्वास करि परिबे टिके टिके कलर रे भी डिफर करूची। सेम कलर सब ना टिके टिके कलर रे भी टिके टिके डिफर करूची। तो हम तीनटा जाक कलर देखैबा जहाँ को जेमिति कलर दरकार सबू ए गोटे शॉप रे मिल परिबो। टिश्यू पर जिते प्रकार वेराइटी खोजिबे से हाफ टिश्यू हो किंबा फुल टिश्यू हो किंबा प्लेन टिश्यू हो किंबा खंडुआरे विभिन्न डिजाइन हो किंबा पट्टचित्र साड़ी हो किंबा कॉटन रे वेराइटीज हो किंबा कॉटन ड्रेस रे लोअर प्राइस रो हो हायर प्राइस रो हो सबु प्रकार रो साड़ी आपण माने सस्मिता हैंडलूम रे पाई परिबे बा हैंडलूम कलेक्शन रे पाई परिबे। एटा रहउची 11,800। बाहागर व्रतहर जदि एककालीन गोटे जगार जिनस किनिबा को चाहूछंती तो निश्चित भाव में आम शॉप को विजिट करेंगे। आपण मानकू बहुत लोअर प्राइस रे आपण मानकू जोगै दिया जाउछि। एठी खंडुआ कलेक्शन भी बहुत वेराइटी रहउछि आपण माने देखि परुथिबे। वीडियो भी पकोछि अपलोड भी करूछि जेकोसी डिजाइन भी मध्ये हमको दउछंती हम द्वारा पॉसिबल जोटा हे परुछि सेटा हम दउछु। एटा होछि 11,800। निश्चित भाव में आपण मानकर शॉपिंग आम ठारू करंतु। मु आशा रखुछि आपण माने जेकोसी एटा ब्लैंक ये लगी
ଆପଣ ଯେକୌଣସି କଲେକ୍ସନ ଖୋଜୁଥିବେ ଆମ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣ କାର ନ ଆଣିକି କ୍ୟାବରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ବସିକି ସପିଂ କରନ୍ତୁ। କାର ନେଇକି ଆସିଲେ ଆମର ରଖିବା ପାର୍କିଂ ବହୁତ ଇଏ, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସେଇ ଦୂର ଜାଗାରେ ଟିକେ ସାଇଡରେ ପାର୍କିଂ କରିକି ଆସିପାରିବେ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍, ତାହେଲେ ଆସିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକେସନକୁ କେବେ ବି ନେଇକି ଆସନ୍ତୁନି, କାରଣ ଏବେ ବହୁତ ଗାଡି ସବୁ ବାହାରେ ରହୁଛି ତ ରଖିବା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ ରେଡ ବ୍ଲୁ 11,800 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ପ୍ରକାର ଟିସୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲିଣି, କେତେ କେତେ କଲରର ବି ଦେଖେଇଲିଣି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋମ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନଲାଇନ ବୁକିଂ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ବସିକି ବି ସପିଂ କରନ୍ତୁ। 11,800 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରାନୀରେ ମୟୂରକଣ୍ଠା କଲର ଆସିଛି, ସୁନ୍ଦର ସା କଲରଟା, ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ ଲାଗିବ। ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି କହୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ନୂଆ କଲରଟା ଆଜି ଆସିଛି, ନା ଇଏ ସି ଗ୍ରୀନ୍, ନା ଇଏ ସି ଗ୍ରୀନ୍ କଲରଟା ମୁଁ କୋଉଠି ରଖିଦେଲି ଭୁଲରେ ବୋଧେ। ସି ଗ୍ରୀନ୍ କଲରଟା ତ ମୁଁ ଆଣିନି ଏଠିକି, ଲାଗୁଛି ମୁଁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ସି ଗ୍ରୀନ୍ କଲରଟା ରଖିଦେଲି। ସି ଗ୍ରୀନ୍ କଲରଟା ନା, ଏଇଟା ସି ଗ୍ରୀନ୍ ନୁହେଁ। ସି ଗ୍ରୀନ୍ କଲରଟା ମୁଁ ଭୁଲରେ କୋଉଠି ରଖିଦେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଣିନି ସି ଗ୍ରୀନଟା। ସି ଗ୍ରୀନ୍ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା କଲର ପୁଣି ରହିଗଲା, ଆମର ଆସିପାରିଲାନି। 2-3ଟା କଲର ଆହୁରି ରହିଗଲା। ଯେତିକି ମୋ ହାତରେ ଆସିଲା ମୁଁ ବାସ୍ ସେତିକି ରଖିଦେଇଛି, ଆଣିଛି ହେରି। ୟେଲୋରେ ମେରୁନ୍ ଅଛି, ଏଟା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ 9,800 ଟଙ୍କା। ବହୁତ କଷ୍ଟମର ଆମକୁ ଶାଢୀ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କରନ୍ତି, ମ୍ୟାଡାମ ବହୁତ କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ଆଶା କରିଥିଲୁ ତାଠୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଆଜି 4-5 ଜଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ସେଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ବା ସେଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି 9,800 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ସେଇ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ଜଣେଇବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇ କମେଣ୍ଟ ଦେଖି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ। ତ ଏତିକି ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ଆପଣ ଯୋଉ କମେଣ୍ଟ ମତେ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍, ଏଇଟା ତାର ରହିଲା ବଡି କଲର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଆଉ କଣ ଅଛି ପ୍ଲେନରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଏଇଠି ଫାଇନାଲି ଏତିକି କଲର ମୁଁ ଆଣିଥିଲି। କଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି। ଆର ନେକ୍ସଟ ଡବଲ କଲର ଗୁଡାକ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଭିଡିଓଟି ଏଇଠିକି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ କଲ୍ କରିକି ଆସନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।